हेलो बंधु बान्धवी सकलोके गुड इभिनिंग। आज आम घर नतुन मेम्बार और ताके माने कोनो कि आपलोक देखाइছো चाक। मैं आसो मंदिर सन्मुखत बर्तमान और माने नतुन मेम्बार जीतु घरखन और मंदिर आनी माने पूजा কৰিবলৈ आनिছো। पूजा কৰি আছে। आमार नतुन मेम्बार है पूजा करार पिছত गामोचा बांधिছে और ये पूजा करा हो गल। खूब धुनिया पूजा कर दिले। देखा तुमिও बांधिबा नी बांधि दिया এখন नतुन स्कूटी बारू कालारটো জনাবচোন আপোনালোকে ভাল লাগিছে নে ৰাইজ। এখন দেহাও বান্ধি দিছে মানে এফালে তেওঁলোকে পূজা কৰি দিলে। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু স্কুটিখনৰ কালাৰটো মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাই দিব। কি ধুনীয়া স্কুটি।